Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, sateja jamaah khatmil Quran, perjukan sateja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngireng patan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami menjuga rasa syukur dak kehadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah patan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging rahmat epan Allah Subhanahu wa taala, perjukan kenging syafaat epan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan saat mangken patan kaula sareng para panjenengan sateja perlu berbahagia karena bisa merayakan atau benar bisa ngalastariaki asalamedan atas syukuran atas terlaksananya khatmil Quran. Jika dima dari pansaponapan kautamaan saya ampun kau ningi beten kau sareng para panjenengan sateja iantarana kalaban ngatamaki Al-Quran kak dintoh beten kau sareng para panjenengan sateja bekal doa aki sareng 70.000 malaikat. 70.000 malaikat kak dinto, sabitak ibu malaikat kak dinto, adua aki patan kaula sareng para panjenengan sateja, turjukan nyoonaki saporana patan kaula sareng para panjenengan sateja, dekkah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena para malaikat kak dinto tantona ngauningi, cek patan kaula sareng para panjenengan sateja, selaku umat manusia, maste ampun kak dinto, tada ceng burungan boleh, paste pakun andik kakaleruan, pasti juga andik dosa. Baik dosa kak dinto secara langsung dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung semalarat tofatan kak dinto, mana bi dosa kak dinto berkaitan terhadap sesama manusia. Mana bi dosa secara langsung dak ka ajunan Allah kempang cara panyapuraanna. Iki cukup kalaban atobat kasta atas dosa seampun ekalaku. Iki kak dinto ampun bisa itarima tobat. Isapura sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Semalarat engki manabi andik dosa terhadap sesama manusia. Andik dosa karo mabara, andik dosa karo matemor, andik dosa karo madajah, andik dosa karo malau. Misalnya. Kak dinto tak bakal sapora sana jen ko se atobat muntak degala nyoon sapora deka orang se ela salai. Muntak degala nyoon sapora deka orang-orang se esake muntak degala nyoon sapora deka orang se ekala hakna tor sama jemah. Muntak legala nyoon sapora deka orang-orang se ekadalimi patan kaula sareng para panjenengan sateja. Kak dinto tergantung pangapura anna Allah Subhanahu wa taala tergantung orang-orang se ela salai patan kaula sareng para panjenengan sateja. Mila dari kak dinto kalaban momen lebaran bedena hari raya Idul Fitri kak dinto patan kaula sareng para panjenengan sateja sobung telat teh sanajan ampun samangken ampun telasan topak cak nasenona. Sobung telat teh nyoon maaf lahir batin minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ketika dintoh nyoon sapora aki sateja kakaleruan abe dak ka para panjenengan sateja kak dintoh isoon saporana nyoon saporana dak ka level tangkeh dak ka tantaretan langkung-langkung pas atau dak ka ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Abali boleh dek ka masalah khatmil Quran. Dalam setong hadis kak dinto se riwayat taki sareng Imam Ahmad bin Hambal. Beliau kak dinto ada buaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Bentada dari orang-orang si apal kompor. Dalam kompor lah kak dinto yatluna kitaballahi maus Al-Quran maus kitab suci epon Allah Subhanahu wa taala ingki kak dinto Al-Quran baik kak dinto secara pribadi atau benar areng sareng
wa yatadarasuna bihi bainahum, ben saling mempelajari terhadap esse na Al-Qur'an. Jadi esse na Al-Qur'an kak dinto salain nalagar imaus dipelajari katipun apa artena, katipun apa maksudnya. Sampun kak dinto, abe kak dinto berusaha kak angkui mengamalkan dari esse na Al-Qur'an seampun ipahami. Illa nazalat alaihi musakinah. Kajabana Allah Subhanahu wa taala noron naki deka orang-orang saya senang maca Al-Qur'an kak dinto. Paturunipun apa? As-sakinah. Kenapa as-sakinah kak dinto? Iki katenangan, katentraman, kajembaran. Jadi kalaban mau Al-Qur'an salah setengah kak dinto bisa ada diaki. Oh di boten kaula sareng para panjenengan sateja. Sare kong rekongna bakun parengi rasa jembar sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jukan sampun kak dinto wa ghasyiyathumur rahmah. Ben bekal diliputi, bekal isapoe kalaban rahmah, kalaban kabelasanna Allah Subhanahu wa taala, kalaban kasih sayang ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain oleh ketenangan juga oleh kabelasan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Juga wa haffathumul malaikah, ban juga bakal ekalelengi para malaikat. Si malaikat kak dinto se mengelilingi boten kaula sareng para panjenengan sateja. Mengelilingi benepira aleng-leng parcuma. Aleng-leng apar nyuunan, nyuun lagi sapurana boten kaula sareng para panjenengan sateja. Tantona engki bila ampun malaikat si nyuun lagi sapurana abe dek kaajunan Allah. Tantona tada jeng burungan pakun lebih ikatarema tembang par nyuunan na abe. Baabaan boten kaula sareng para panjenengan sateja selaku manusia. Tanto engki lakar bener punya kebaikan, torjukan mesti tidak jeng burungan boleh punya kesalahan dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Tak lacuros terusan to ada kaparintana Allah. Tapi manabi para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat kadinto la ya'sunallah. Tak pernah maksiat, tak pernah membangkang terhadap perintah ipun Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah nolak, tak pernah protes terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat se mulai lambat tugas sakak dinto ipakon nyerop angin. Malaikat Israfil iki terus cangkolang-cangkolang lalakon iki nyerop angin terus. Sehingga na angin sebade ning alam dunia kak dinto. Sakini-kini na angin, saraja-raja na angin kak dinto detengah dari malaikat Israfil. Angin sikuna kelar maguli dundaunan bisa baik kerbayan. Sampai angin sekelar marob puju kajuan si raja. Sampai juga angin selebih raja boleh. Sebisa marob bangunan tinggi bertingkat. Beda kak dinto angin sekelar marob bangunan tinggi bertingkat. Tingkat sapon apa? Tingkat sabitek. Tingkat 100 ke atas. Jadi sapon apa? Tinggi na kak dinto. Ke atas asoson 100. Engki sobung manabi kak dinto anna sobung. Gedung paling tinggi sebeda nengi Madura kak dinto manabi tak kalerwa cuma 12 lantai. Kak dinto salah satu aula se asmana kak dinto aula Kiai Muhammad Khalil nengi gedung Universitas Trunojoyo Bangkalan. Kak dinto merupakan gedung tertinggi di Madura saat mangken. Sobung si aceng tinggian boleh. Guna nya nasenona. Guna 12 lantai ke atas. Gimana bika surveja? Banyak saya bertengki. Bahkan saya sampai sabitek pada orang oning mana bisa sampai 100 lantai ke atas. Insya Allah pada juga. Gimana di luar negeri? Ampun bisa saya kocak gedung pencakar langit. Jadi tengkina kak itu ampun amain 700 meter, 800 meter ke atas. Sampai tembus kaundem. Nah jadi kak dinto. Mungkin betul kaulah sarang para panjenengan saja yang oning kasih anyama menara tertinggi di dunia saat makin sebeda nengi negara Uni Emirat Arab sebeda nengi Dubai kayaknya mak Burj Khalifah kak dinto tingginya belum ngatos sapon apa gini belum ngatos meter parak 1 kilo tingginya ke atas. Nah kak dinto beda perbedaan
terutama dalam bulan Ramadan. Engki si bedai baba bisa fuka ka ada, mun si bedai atas tak tulin ning apuka. Karena apa? Tak ada nih baba, tak ning apuka. Karena apa? Ki nangale mun nyongo aare. Cek norok kasih baba panika. Tidak dinto pidana. Toroni rahmat, iparingi ketenangan, torjukan dikelilingi para malaikat. Si malaikat-malaikat kak dinto mendoakan. Adoa aki. Pon apa sih ketika kasus saan na abak peten kau sareng para pancingan sate aja. Iki malaikat oning. Du pak na anu andik kasus saan dia. Oh pak na anu Arya raja utang. Oh pak na anu Arya anaknya sakit misalnya. Kak dinto para malaikat oning. Ben adoa aki anyo onaki dek kah? Ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Salain na kak dinto wa dzakarahumullahu azza wa jalla. Ben Allah Subhanahu wa taala ngingat Allah Subhanahu wa taala lakar uning dek ka sateja makhluk, uning dek ka sateja manusia. Cek si ka manusia, dek ka makhluk-makhluk si paling kene, dek ka olak na kiki si anya malik cilik. Dek ka makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat kalaban mata. Bode ka dinto makhluk si tak bisa itangale kalaban mata. Iki bode si anya ma mikroba, bode si anya ma ampon. Macam-macam makhluk-makhluk ini saya cuma bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nyaba aing sacap-cap. Pas sabak kami mikroskop tengku paraja Pak Polo ibu kali misalnya, 400 kali misalnya, coba saya jaga Pak Polo ibu kali. 400 kali misalnya. Ketika dinto kita ngale nengi aing saya sacap-cap kak dinto beda makhluk pun apaan boy? Oh beda mikroba 300 biji. Beda salmonella, beda sapon apa biji. Macam-macam hasil penelitian. Sehingga nak kak dinto pas ipangki. Aing ketika dinto. Cek gua sini sampai doa aki. Kan iya lembai kak dinto. Aing akan membawa efek positif. Bakal teti nyaman nada kafadan. Iya lembai aing ipoci. Tuh aing bak na ganteng kongku aing misalnya. Muka-muka bak na bisa teti tanpa kasingko. Kak dinto ampun oba. Timpang aing seile cale. Alhamdulillah. Aing ijak gocak sini bani. Ijak gocak sang itu. Tenten kau letak nyontoh ki ijak gocak anda. Thank you. Wana ijak gocak episode misalnya. Kak dinto coba pas olati ka mikroskop. Pita kak dinto. Akan ada virus-virus yang juga bisa dilihat kalaban menggunakan mikroskop. Artinya pita kulina aing se ialem ban kulina aing se ijak gocak episode. Pon apa boleh pas aing se disertai kalaban doa. Badan kalau sarang para pancingan saja kak dinto minuman kita masing-masing. Ampun cak nasanona beda nengi kenengan si kenengan kak dinto. Ibacai zikir, ibacai istighosah. Sampai ibacai sebagian potongan ayat Al-Qur'an. Ibacai doa khutmil Qur'an. Kak dinto juga bekal pita ban minuman se yang kisah biasa. Saya biasa saya tak doa aki, saya tak istighosah aki. Pun apa boleh pas kalaban minuman saya ele cale. Sehingga pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semulai Rasulullah tak pernah nyale deeren, tak pernah nyale minuman. Mun Rasulullah kasukan engki deer, mun tak kasukan engki tak deer. Tak usah cale, cok jari aku orang bujana, cok jari aku orang kampon. Macam-macam apa nyale. Sana jangan gak dinto panyale kene. Pun apa boleh pas sampai panyale raja. Pun apa boleh pas sampai cak ngocak edek ka minuman na, cak ngocak edek ka kakanan na. Pun apa boleh si paling parah sampai cak ngocak edek ka si ageboy. Si ageboy tak iya bos matana. Bos ampun kalau bencaca-caca si anu. Making tak eresai. Mak bos ini. Pun macam panyale. Kak dinto tak iparingaki sareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mun kenceng deer, mun kenceng inom, mun tak kenceng engki tinggal jak deer. Sakak dinto le sini dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Allah Subhanahu wa taala bakal ngingai Allah lakar oning dek kasatujana. Tapi antarana kau ningi ben antarana ngai sareng ajunana Allah Subhanahu wa taala kak dinto juga kita. Kau tamaan orang sing ngatamaki Al-Qur'an kak dinto wa dzakarahumullahu azza wa jalla. Ben Allah Subhanahu wa taala bakal ngingai mengingat kalau bahasa Indonesia narikan dek kak orang sing ngatamaki Al-Qur'an kak dinto juga selain na ingat deka orang sing ngatamaki Al-Qur'an, ingat juga fi man indahu deka sapa-sapa orang sing beda etianna. Beda etianna ngau ningi juga. Etianna gak dinto bisa baik. Etianna artinya orang sing dekat dengan orang tersebut, si beda compok narajina anakna. Eka ingat juga sareng ajunan Allah tu jadi abinina tepakna sake. Ipa beda sabai. Dina jadi anakna tepakna dodeng melerah. Dina ibrina kasadaran bayi mensengkok dengan Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto bakal ikan reken sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena fita cek bos ini ka perhatian epon Allah Subhanahu wa taala. Baabaan batan kaula sareng para panjenengan sateja Kak dinto antara nanang ngaleben ngabes Kak dinto fita. Menang ngale iki pira ajalan oning-oning nangale pon apa. Mun ngabes engke iya bos iba bener. Oh, ari ya lebur arnya. Pita ben kuna nangale antara nangale ben ngabes. Sanajan basa alusa sami-sami ngolati. Nangale ngolati, ngabes ngolati. Sehingga nabas ampunaten kaula manabi ko si apa salos-salos kendo. Ampo pas cek ko si mengerti orang lain. Ampo abak tibi pas tak ngerti iya. Kita ti kan yo jol badana. Ten kaula ampo ngangkui bahasa-bahasa bekas. Ada yang pun gak dinto badana. Supaya pun apa? Supaya bisa lebih cepat eka ngerti. Nah, jadi wa ghashiyat humur rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala bakal aparing kanaungan kalaban kabelasan, kalaban kasih sayang ipun. Jadi ketika dinto riwayat daki sareng sahabat, sareng Imam Ahmad bin Hambal. Kak dinto salah setong imam madhab terjukan merupakan perawi hadis. Saterusipun dari riwayat sahabat Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punten Kak den todabuna Anas bin Malik ada buaki nyarita aki jak saungguna idza khataman Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikana Gusti Kanjeng Nabi Kak den to idza khatama nalikana hatam Al-Qur'an nalikana ngatamaki Al-Qur'an bila ampun hatam Al-Qur'anna Rasulullah Kak den to jamaah ahlahu makompol keluargana raji-rajina ipa kompol trapotrana ipa kompol pas wada'a pas adu'a apar nyuunan dekah ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kak dinto contoh untuk kita biasakan narekana lestare apal kompol maos Al-Qur'an pon apa boleh pas sampai ngatamaki biasakan pa kompol keluargana kaangkuy apar nyuunan arang sarang pon apa si tetipa ngaterona abekna penta dek ajunan Allah pon apa si teti pangaterona rajina penta juga ndak keajunan Allah pon apa si teti pangaterona anak-anak nah penta juga ndak kah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala baca kasar kak dinto pentai mola baca soon dak pasang kue on tapi punten saking kan kalau tibi pas ampo kurang lancar aja camon posel harus kendo pon apa si teti karep putra-putrana soon ndak keajunan Allah iki tinggal kasar tapi maksudnya benih keangkuy ngano tapi keangkuy bisa lebih eka gampang kang ngerti terutama kabupaten kaula tibi Kak dinto debuna sahabat Anas nyaritaake nalikana Rasulullah hatam makompol cek saking keluargana Kak dinto si riwayat daki sareng Imam Abu Naim periwayat hadis Kak dinto sementara dari debuna Anas si riwayat daki Imam Ad-Darimi kira para pada saking cuma pada fitana sakone idza khatamal qur'ana nalikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatam maus Al-Qur'an jama'a waladahu ma kompol potrana wa ahla baitihi ban ma kompol keluargana fada'a lahum maka Rasulullah pas adu'a lahum atas
keluargana ben trapot trana. Ketika dinto iki pada bayi pun aja saking cuma lain bahasa riwayat lagi Imam Ad-Darimi. Karena kenapa? Nalikana boten kaula sareng para panjenengan sadaya maos Al-Qur'an pas adua sitika dia hadis riwayat lagi Imam Ad-Darimi kadin tojukan Rasulullah ada buaki mangkora Al-Qur'ana sapa-sapa orang si maca Al-Qur'an summa da'a pas adua apa nyuunan maos Al-Qur'an sanajan maca cuma sama krak bila ambu aja langsung ida pa ambu kan sadaqallahul azim kan ambu bayang pon bagus pon apa boleh pas tambahi adua salah starena apa nyuunan salah starena tinggal pentang ngangkui bahasa aba ngangkui bahasa Madura ya gua sini ki emu ngarang doa bahasa Arab abit-abit ngarang pan kata tak tuli napa nyamana tak tuli teba pun apa sih kata roe ngarang pas abana tak tahu peta lopot jadi bila lopot ini kan pas saja lopot tujuan saja jadi tinggal penta dek keajunan Allah ngangkui bahasana aba ya Allah abdina cek malarat ya Allah pakempanga rizki abdina ya Allah duh ya Allah abdina mangki musibah samangkin ya Allah palastaria ki musibah abdina ban pasapere ki abdina ka angku ngadepi musibah kak dinto ya Allah duh ya Allah anak abdina badai pondok ya Allah pada dia ki anak abdina uring se bisa narema ilmu na ajunan torjukan bisa tarfuka dalam ngamal lagi ilmu-ilmu seampun itarema benta saja nadekah ajunan evan Allah subhanahu wa ta'ala siapa-siapa orang si maus Al-Quran pas adua nah jadi kak dinto kan adua mari nama Al-Quran jika dinto ngereng canggolang ngereng kalako bila dapat deka compok nah bila dapat deka romana bang si bengah nalikana maus Al-Quran cek samukra cek sajus penta deka ajunan Allah pun apa sih teti banget rona pas sampun agak dinto bila adua apar nyuunan samarina maca Al-Quran ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin maka sengamin naki du'ana peten kaula sareng para panjenengan sateja engki panika pak polo ibu malaikat tak ekae dingun bolana cacing engki gak dento debuna Rasulullah gak dento jadi dan kula parnyuunan marina ngaji duh ya Allah anak abdina ya Allah pabersa kipa sehata kipa tarfuka aki ya Allah pak polo ibu malaikat sih maca amin saya ngamin naki doa pada kau sareng para panjenengan sateja bilang pun ia minaki malaikat pun apa boleh malaikat sebanyak napak polo ibu malaikat je orang bayi pak polo orang kak dinto ampun pasti aki bede si kata rema bila ampun setong si kata rema dari pak polo orang paling sakuni na setong orang si kata rema bila ampun setong itarema otomatis sesa saja na milo katampiasan na sami-sami itarema sateja sareng ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala ketika dinto aparnya onan dak ajunan Allah subhanahu wa ta'ala nalikana lastare maos Al-Quran kayak gak dinto dibiasakan sanajan cuma ngaji sakone kimun ko saya rencana ngaji banyak ampo berak kari rencanana tak ko saya kapasera dan kau tibi ampun apa nih ngaji hatina bila ka Jumat dateng ngaji ya surat Al-Kahfi misalnya mun akan aniat bayi ampun bagus ampun kencaran kan aniat bayi saking ampun apa nemu bayi ko panika bode si minta atar abu lencek kala bang tua bode si minta atar panika terus sama jemah jadi ampo tak ada pak pasan tinggal cek go sini nyat banyak iki sepenting ampun mau sedekah Al-Qur'an sedekah cuma samukra tak ajukan cuma surat-surat sepanda mulai wadduha dak bingking tak aku nasabiki sa surat ning dalam surat sepanda ka dinto lastari na pastuli apar nyuonan dak ajunan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah pak polo ibu malaikat ka dinto bekal ngamin naki dak doa na batan kau sareng para panjenengan sateja maca amin kak dinto pun apa artinya amin kak dinto cek saking istajib lana ya Allah tarema aki pon apa sih teti parnyoonan na abdina ya Allah artinya dari amin kak dinto karena amin kak dinto macam-macam beda se amin pon apa se amin se alif panda kak dinto orang sejujur orang yang dapat dipercaya artinya
Beda sih. Amin. Ana lancang, minna panda. Kenapa kak dinto artena? Iki jak saking orang saya aman, damai. Beda sih boleh. Pada lancang. Amin. Nah kak dinto sih istajib lana ya Allah. Tarima aki ya Allah. Jak saking apa? Jak sing matur aki. Dan kalau sarang para pancena sateja anu oncuh ya Allah. Pasihat ki abdina ya Allah. Pas Pak Polo ibu malaikat ngamin naki. Artinya tarima aki itu anak orang sing kasebut ya Allah. Nah, jadi bilang pun Pak Polo ibu malaikat sing ucap insyaallah pakun katarema deka ajunan na Allah Subhanahu wa taala. Mun ponana sobung doa se itolak. Kayaknya ingki sobung doa se itolak sateja na itarema sareng ajunan na Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara panarimaan na Allah Subhanahu wa taala kak dinto deng sakadeng torjukan kebenyaan tak sesuai kalaban pangarana aba. Karena apa? Allah kak dinto apa yang saya lebih fokus dari apa saya eventa. Saking ampuna benisik kagarap fi aba. Cangkolang ngah. Aba kak dinto malarat tuh ya Allah, tidak cek malarat ya Allah sampai ibu nangis nggak tengah malam. Yo napa kempanga kiri siap tina ya Allah. Yo napa pecre kita niap tina ya Allah. Tapi pakun tanina busrut pokona usahana bangkrut misalnya. Kenapa kak dinto doa tak tarima? Bukan kak dinto tarima doa. Saking katarima anna. Kak dinto Allah lebih uning kak di masih lebih bagus dah kak apa. Tak epaun tong dagangan nah, tak epaun tong pertanian nah, tapi kesehatan. Nah tambahi man Allah. Pakun era kabarok kata imor pakun ora tak ampun aja lencen ucen pakun ora pakun sehat. Kak dinto katarima anna doa se Allah lebih ngagali kak di masih kafuto apa. Karena kak dinto pun apa? Se kafuto apa kak dinto Allah se oning. Tapi mun se katero aba aja macam. Allah apa ring se kafuto aba, tapi terona aba kak dinto deng sakadeng benih se kafuto. Jadi kak dinto bidana. Doa satejana pakun etarema. Doa satejana pakun etarema. Cuma Allah lebih ngagali kak dimma paparing se lebih fokus dak kak aba. Oh, jadi aman pas pasoki bisa-bisa tetireng sombong. Tina teka epa malarat, sepenting ipa sehat. Tina teka epa malarat, sepenting pokok keimanan apa kun ipa cekak. Kayak ini tuh jauh lebih ontong, jauh lebih fajrah. Itu yang orang-orang saya etorot lombar kalaban hartana. Saking pas ada tiaki abak na teti orang sombong, ada tiaki abak na orang setakabur, ada tiaki abak na orang yang suka merendahkan terhadap orang lain. Karena kak dinto beda orang-orang saya ketika dinto muka-muka batan kau saring para pancen saja epa salamet dah dari sifat-sifat se kati kasebut. Dalam setong dabu sukan hadis riwayat taki Imam Al-Baihaqi kak dinto sukan imam periwayat hadis. Kak dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki innal quluba saungkuna ate nafatan kau sareng para pancen saja tasda'u bisa karat kama yasdaul hadid tika dia karat bese ate kak dinto bisa karat padana karat bese iki dak mau tila bese karat iki ampu yosoe ampu ambelas ampu serami alkohol mulai lekas bersih misalnya. Maka pas para sahabat atanya faqila wa ma jalauha ya Rasulullah kenapa saya tambana saya bisa mangur nyang pole dek ka ate ya Rasul. Pakola maka Rasulullah ada buaki pas jawab tilawatul Quran wa dzikrul maut. Saya pertama ate bisa epa bersih karate kalaben sebab tilawatul Quran maca Al-Quran. Jadi maca Al-Quran kak dinto bisa jadi sebab ate kak dinto bisa jadi ngucir nang boleh bersih dari karat-karat se bisa aganggu terhadap kagunaan na ate. Juga wadikrul maut ban engak dak kapate. Aba nalikana engak dak kapate. Kak dinto juga bisa menjadi sebab hati akan menjadi bersih. Apa mau orang banyak lebur ngalakoni maksiat engki karena engak nadak kapate. Cek sakuni napa engak. Nah bahkan mungkin tak ngingak sekali dak kapate. Karena saya nyawa pate kak dinto ampun mas teh tadak ceng burungan pole. Ben kak dinto
tak ngantos punapanya mana tak ngantos syarat-syarat tertentu. Bila ampun dapat ada kapatih iki mati. Tak ampu ko sing ngantos sepuh, tak ampu ko sing ngantos sakit, deng sakadeng hat sehat mangkat oning-oning pamolena mulai mati. Iki beda sila sakit. Ampun ko sini tahunan. Ah, pakun odi. Kak dinto sadayana Allah Subhanahu wa taala sing ngatur. Ben kak dinto lakar arafaki yang paling baik untuk kita. Sekalipun cara perhitungan dunia tidak baik, tapi mesti ampun kak dinto di dalam keakhiratan insya Allah. Paparing Allah Subhanahu wa taala merupakan yang terbaik kepada kita. Takdir Allah Subhanahu wa taala si takdir tidak ka abak. Kak dinto takdir terbaik. Abak kak dinto pakun ni pamalarat. Ini terbaik ke kak dinto dak ka abak. Kala namun pasti malarat temu tiba-tiba ibasoki. Dan sakadang abak na tak siap untuk soki. Malah pas menilai-nilai ponapa atau sama jemah. Beda tatang ke kak dinto ibarat. Enci lun sabelunna lah karo di malarat enci pas oning-oning. Parengi kapecraan dalam urusan dunia yang luar biasa. Abak na kak dinto tak siap pikiran na kak angku tetiring soki. Enci tiba-tiba pas lacu tak ikan reken. Dak ka orang lain kak dinto tak akan reken ka orang lain. Majalana mobilnya. Lah ampun tak akan reken tak salih beban sapeda ko pun apa. Tak akan reken. Nah, sehingga nak dinto pas niki abak na tak siap untuk soki. Ketika dinto. Tinggal sanajan katipun apa kepada anak abak. Kak dinto yakini bahwa kak dinto aropa aki paparing saya paling bagus dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Maos Al-Qur'an ban ingat dak kapate. Kak dinto bisa menjadi sebab pabersihanna karakterate. Mungkin cukup sakuni bisa pamator malam moga si sakuni kak dinto bisa tetia manfaat seraja mengkubatan kaulah turjukan para pancingan sateja kurang lebih nanya maaf sateja saya lepas kak dinto murni dari ajunan Allah Subhanahu wa taala ban sateja sekalero kak dinto murni dari kafuduan nafatan kaulah tibi muka-muka isapora satajana sarang ajunan epan Allah Subhanahu wa taala hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.